नकाब ड्रामा। आपा शमीम की जगह शुरू होने वाला नया ड्रामा पहली किस्त अच्छी थी। बहुत अरसे बाद हुमायूं अशरफ को इस कैरेक्टर में देखा जो इन्होंने रंग महल में निभाया था। वहाँ पर इन्हें काफ़ी मकबूलियत मिली थी। इसके बाद खुद से ड्रामे में मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगे थे, बोंगे से लगे। लेकिन यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है जो इन पर काफ़ी सूट भी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सबके मोस्ट फेवरेट अली अंसारी इस ड्रामे में बिलाल का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यतीम, मस्कीन, लाचार, मासूम और जो भी इस किस्म के अल्फाज इन पर फिट बैठते हैं वैसे अदा कर रहे हैं रोल। कफ़ारा ड्रामे में इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार था सलार सिकंदर के नाम से, लेकिन यहाँ पर ना नाम स्ट्रॉन्ग है और ना ही किरदार। लेकिन फिर भी ये मस्कीन से बिलाल ड्रामे के हीरो हैं क्योंकि सबके मोस्ट फेवरेट जो हैं। तो ड्रामे की कहानी पहली किस्त में ही आप सब पर वाज़े हो चुकी है। तो मैं इसका थोड़ा सा खुलासा कर देती हूँ कि इन लोगों की शादी कैसे हुई, क्यों हुई और आगे जाकर हमारी भरम ड्रामे की सज्जल, जिनका ये दूसरा ड्रामा है नकाब, इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं ईमान के नाम से, और किस तरह ईमान टंडो आदम से कराची आकर इस घर में मौजूद सारे मर्दों का ईमान ख़राब करने वाली हैं। तो ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी है कि ज़ारा और बिलाल यतीम हैं, इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया, जिसके बाद ये दोनों बहन भाई अपने ताया और चचा के रहमो करम पर पलते बड़े होते हैं। ताया और चचा जिनका घर भी साथ साथ है, अब दोनों भाइयों में फ़ैसला होता है कि अगर इन दोनों बच्चों की शादी अपनी फैमिली से बाहर करेंगे तो इनके भाई के हिस्से की जायदाद घर से बाहर चली जाएगी। इसी वजह से ये फैसला करते हैं कि ज़ारा की शादी वो तैमूर से करवा देते हैं और बिलाल की शादी लैला से। ज़ारा तो चलो तैमूर को पसंद भी करती थी, लेकिन बिलाल के लिए लैला का इंतखाब करके इस बेचारे पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया, क्योंकि लैला किसी भी तौर पर इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि वो तैमूर को पसंद करती थी। अब कहानी जो हमें दिखाई जाएगी पीछे से कि कैसे इन दोनों की शादी हुई, वो कुछ ऐसे है कि तैमूर तो चलो अपनी माँ बाप की बात मानकर अपने मरहूम चचा की बेटी ज़ारा से शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दूसरी सूरत में इसे लैला से शादी पर मजबूर किया जाता, जो कि इसे बिल्कुल भी एक आंख नहीं भाती। वहीं वैसे तो वो किसी के मजबूर करने पर तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर कि इस तरह तुम्हारे चचा की जायदाद तुम्हारे हिस्से आएगी, वो मान जाता है। शादी कर लेता है ज़ारा से, लेकिन मोहब्बत नहीं कर पाया ज़ारा से, जिसकी हमेशा इसे ख्वाहिश रही कि काश तैमूर मुझसे इजहार मोहब्बत भी करे। लेकिन बीवी होने के बावजूद भी तैमूर के दिल में वो अपने लिए वो मकाम, वो जगह नहीं बना पाई जो इसका हक था। वहीं दूसरी तरफ लैला जो बिलाल से शादी से बार बार इनकार करती है, और यहाँ इसके वालिद इस पर प्रेशर डालते हैं कि हर हाल में तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। इसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके बाद लैला बिलाल को धमकाना शुरू कर देती है, इसे वार्न करती है कि अगर तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। वो प्लान बनाती है अपने भाई के साथ मिलकर के ऐन निकाह के वक्त वो बिलाल से इनकार करवाएगी, और फिर इसके माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपने बड़े भाई के सामने झोली फैलाएंगे और फिर तैमूर से इसका निकाह करवा देंगे। इस सारी प्लानिंग में वो इतनी फुल प्रूफ थी क्योंकि बिलाल इसकी मुट्ठी में था। इसे डरा धमका कर इसे इतना टॉर्चर किया गया कि इसे यकीन था वो इनकार करेगा, लेकिन ऐन निकाह के वक्त जब लैला मुस्कुरा रही थी कि अभी इसका प्लान कामयाब हो जाएगा, बिलाल इसके सारे प्लान पर पानी फेरते हुए निकाह कबूल कर लेता है। ये सुनकर लैला को हैरत का शदीद झटका लगता है। बिलाल सिर्फ अपने ताया की वजह से इस रिश्ते के लिए मान गया, क्योंकि वो इनके टुकड़ों पर पला है, एहसान फरामोश नहीं बन सकता था। इस तरह इसे और इसकी बहन को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता, और ये वो नहीं चाहता था। अपनी बहन के लिए इसने खुद को कुर्बान कर दिया, जिसके बाद ज़ारा और तैमूर की भी शादी कर दी जाती है, और लैला तो बिलाल को दिन रात उठते बैठते तशद्दुद का निशाना बनाती रही, अपनी बातों से इसे जलील करती रही। शोहर तो इसे कभी तस्लीम किया ही नहीं, घर का मुलाजिम बनाकर रख दिया। घर के सारे छोटे मोटे काम बिलाल ने ही करने हैं, माली से लेकर घर का इलेक्ट्रिशियन तक बिलाल को बना रखा है, और इसे ऑफिस जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जाती कि कहीं इसने काम सीख लिया तो इसे अकल ना आ जाए और अपने बाप के हिस्से के शेयर्स की डिमांड ना कर ले। ज़ारा तो वैसे ही तैमूर के रहमो करम पर है, इसलिए इनके हिस्से की सारी जायदाद को ये दोनों भाई आपस में आधी आधी तकसीम कर लेते हैं। अब इस खिचड़ी में चम्मच चलाने आएगी ईमान टंडो आदम खान से। ये लड़की अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कराची आएगी और इसके वालिद इसे इनके घर छोड़ेंगे रहने के लिए, क्योंकि ईमान के वालिद सलीम साहब की दोस्ती
तैमूर के वालिद से काफ़ी ज़्यादा थी। इनके लिए मौसमी फ्रूट्स की पेटियां लेकर जाते रहे जब भी मिलने जाते, और भी बड़ी चाहत से अपने दोस्त से मिलते थे वो, और बस यही दोस्ती वजह बनी ईमान के इनके घर में आने की। वो कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी को इनके घर छोड़ते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ सके अपने बाप का नाम रोशन करने। और यहीं पर ईमान को देखकर इस घर के सारे मर्दों का ईमान डगमगाने वाला है। सबसे पहले तो तैमूर इस लड़की को देखकर और इसकी हाजिर जवाबी, इसकी पुरएतमादी, तैमूर तो दिल हार जाता है इस लड़की पर। यहाँ तक कि ज़ारा को भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये लड़की इसकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। इस ड्रामे में मेन हीरोइन ईमान मरकज़ है, इस ड्रामे में मौजूद सारे मर्दों की तवज्जो का। क्या शादीशुदा, क्या गैर शादीशुदा, सबकी नज़रें सिर्फ ईमान पर हैं कि ईमान इन्हें मिल जाए और इनकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। यहाँ इस घर के तीनों मर्द, तैमूर, आहद और बिलाल, वहाँ टंडो आदम में ईमान की खाला का बेटा, ये सब ईमान के ख्वाहिशमंद हैं। अब ईमान की लॉटरी किसके नाम निकलेगी ये तो ड्रामे में आगे चलकर सबको अंदाज़ा हो ही जाएगा। फ़िलहाल वीडियो में आपको बताती जाऊंगी इसकी तफसीर। ईमान पढ़ने के लिए यहाँ पर आई है और तैमूर साहब अपना दिल हार चुके ईमान पर। अब ज़ारा की पूरी कोशिश होगी कि वो ईमान को इस घर से निकाल बाहर करे, वो इसके साथ बदतमीज़ियाँ करेगी। तैमूर सामने आ जाता है। अब ज़ारा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, वो इसके ख़िलाफ़ छुप कर प्लानिंग्स करती है, इसे बुरा बनाने की, इसे बेइज्जत करने की, इसे घर से निकालने की। लेकिन हर बार तैमूर ईमान को बचा लेता है और ज़ारा की वैल्यू तैमूर की नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाती है। इसीलिए तो बिलाल ज़ारा को समझाता है कि ईमान के साथ ये खेल खेलना बंद करो ज़ारा, वरना ये खेल तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। लेकिन अपने भाई की बातें ज़ारा को समझ नहीं आती। इसे लगता है कि ईमान ने तैमूर के साथ साथ बिलाल को भी मुट्ठी में कर लिया है, हर कोई सिर्फ इसी के गुण गा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आहद, जिसकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढी जा रही थीं और जो अपनी डिमांड भी अपने घर वालों को बताता है कि चांद जैसा चमकता चेहरा, सुनहरी बाल, सतवा नाक, लंबी आंखें, लाइट ब्राउन आइस कलर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसी ऐसी खूबियां गनवाता है जो सारी ईमान में मौजूद थी। वैसे लड़कों को ये चीज़ें कितनी अट्रैक्ट करती हैं, खुद चाहे जितने मर्जी कोजे हों। ज़रा नहीं अच्छा लगा मुझे ये आहद, इसकी जगह कोई और कैरेक्टर ले लेते। चले कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक वाहिद बिलाल है जो ईमान को देखकर अपना ईमान ख़राब नहीं करता, इसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, घर का काम, इधर का काम, उधर का काम। अब तो और भी बढ़ चुका है क्योंकि ईमान ने भी इसे मुलाजिम समझ लिया है इस घर का। ये मेरा सामान तो उठा कर लेकर जाओ, ये मेरा बैग कौन उठाएगा, इसे तो कमरे में रखो, ये कर दो, वो कर दो, और वो चुप करके सारे काम करता जा रहा है। अब बिलाल की जी हजूरी देखकर लैला के दिमाग में प्लान आता है, क्यों ना वो बिलाल और ईमान का चक्कर चलवा दे और बिलाल से अपनी जान छुड़वा ले। लेकिन इससे पहले इसे पता चलता है कि तैमूर भी इस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसे बड़ा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो प्लानिंग्स कर रही है ईमान को इस घर से निकालने की, यहाँ तक कि ईमान को ऑफ़र करती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकती हूँ यहाँ से जाने का कि तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत घर टंडो आदम में अपने लिए बना सकती हो। ईमान को समझ नहीं आती कि आखिर ज़ारा को इससे प्रॉब्लम क्या है। वो तो तैमूर को अपना भाई समझती है, इसीलिए तो तैमूर की अटेंशन्स को समझ ही नहीं पा रही थी, बल्कि अक्सर तैमूर के सामने ज़ारा की तारीफ़ करती है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, आपसे बहुत प्यार करती हैं। इस पर तैमूर इसे कहता है, सबका ख्याल रखने वाली ज़ारा अम्मी को तो बहुत पसंद आ सकती है लेकिन मुझे नहीं, मेरी पसंद तो पूछी ही नहीं गई थी, मुझ पर तो ज़ारा को मुसल्लत किया गया है। वो ख़ुद को मज़लूम दिखाने की कोशिश करता है ईमान के सामने ताकि ईमान इसकी मोहब्बत को समझ सके। वहीं ज़ारा को तो अंदाज़ा है कि इसका शोहर इससे दूर जा रहा है। वो मोहब्बत भरी नज़रें जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती रही, वो ईमान को इन नज़रों से देखता है। इधर ज़ारा के गुस्से और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में लैला को पता चलता है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, ईमान के साथ गलत करने की इस घर में, ताकि ज़ारा का नाम आए और तैमूर ज़ारा से बदज़न होकर इसे छोड़ दे। वहीं तैमूर तो ईमान को बड़ी ऑफ़र्स देता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ईमान इन सारी ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर देती है। भाई समझती हूँ मैं आपको, और आप ज़ारा के शोहर हैं, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। जिस पर तैमूर इसे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, अपनी बात मनवाने का इख्तियार रखता हूँ, और ये पढ़ाई करके तुम कितना कमा लोगी, मैं तुम्हें इतना दूंगा
کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی، عیش کرو گی، لیکن ایمان لالچ میں نہیں آنے والی۔ ادھر لیلا ایک تیر سے اب 2 شکار کرنے والی ہے۔ ایک طرف وہ تیمور کو حاصل کرنے کے لیے زارا کو اس کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرے گی ایمان کا استعمال کر کے، اور وہیں دوسری طرف بلال سے پیچھا چھڑوانے کے لیے ایمان کو اس کے ساتھ انوالو کرواتی ہے۔ اس سب میں ایمان بری طرح پھنس جاتی ہے اور سونے پر سہاگا کہ آہت جو پہلے پہل تو ایمان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا رہا، اسے جاہل اور چھوٹے شہر کی لڑکی سمجھ کر اگنور کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اسے بھی ایمان اچھی لگنے لگی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے آئی لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ ایمان سے محبت کرنے لگا ہے اور لیلا کے سامنے اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن لیلا کبھی نہیں مانے گی کہ ایمان سے شادی تمہاری تو کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ آہت پہلی بار اپنی بہن کے مخالف جاتا ہے کیونکہ ہر بار تو وہ اس کی فرمانبرداری کرتا رہا، اس بار نہیں کرے گا۔ ایمان صرف اس کی ہے، اپنی بہن کے سامنے اڑ جاتا ہے۔ وہیں ایمان تو جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا حال ہوگا، صرف ایک بلال ہی ہے جو اسے ان سب سے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ جب آہت سب گھر والوں کے سامنے ضد کرتا ہے کہ وہ ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اسے ڈرانے اور اس کے یوں چیخنے چلانے پر سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایمان کے کمرے میں۔ تب آہت کی ماں اس کے تھپڑ مارتی ہیں سب کے سامنے کہ آہت یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کر رہے ہو تم اس وقت ایمان کے کمرے میں؟ اور وہ چیخ چیخ کر سب سے کہتا ہے میں ایمان سے محبت کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتے۔ اب بلال ہی ہے جو اسے روکتا ہے، ایمان کے سامنے کھڑے ہو کر اسے بچاتا ہے۔ جب وہ نہیں چاہتی تم زبردستی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ سب سے یہی کہتا ہے کہ آہت ہمیشہ تیمور کی نظروں سے سب دیکھتا ہے اور تیمور کی نظریں ایمان پر ہیں۔ وہ ایمان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس گھر میں محفوظ ہے کیونکہ اس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ کسی کے سامنے نہ بولنے والا بلال پہلی بار آہت پر ہاتھ اٹھاتا ہے ایمان کی وجہ سے، اور وہیں تیمور یہ سارا تماشا دیکھ کر غصے میں بلال کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ ایمان کو پروٹیکٹ کرنے والے بھائی ہو اس کے؟ کیا ہو تم؟ ایسے میں تیمور ایمان کی طرف بڑھتا ہے تو بلال اس کے بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایمان جی آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ ایمان کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ بلال جو کسی کے سامنے بولتا نہیں تھا اس کے لیے سب گھر والوں سے لڑ پڑا۔ اس بلال کو دیکھ کر ایمان کافی حیران ہوئی کہ یہ شخص اس گھر کے باقی مردوں سے کتنا مختلف ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا، سب کی کیئر کرنے والا، اپنی بیوی کے سامنے اف تک نہ کرنے والا، اور وہ سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بلال سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ وہ کس طرح چپ چاپ ملازموں کی طرح اس گھر کا سارا کام کرتا ہے، وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ اس گھر کا ملازم تھوڑی ہے، داماد ہے، اوپر سے غریب بھی نہیں، حصے دار ہے ان کی جائیداد کا، لیکن پھر بھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا، اور بلال نے سٹینڈ لیا تو ایمان کے لیے، اور یہ ہمدردی کب محبت میں بدل جائے گی ایمان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ وہیں دوسری طرف تیمور سے اور آہت دونوں سے بلال اسے بچاتا رہے گا۔ وہ دونوں تو الگ، لیلا اور زارا بھی ایمان کی دشمن ہو چکی ہیں، ان سب سے ایک واحد بلال ہی ہے جو اسے بچائے گا اس گھر کی سیاست سے، اور اس طرح ایمان کو واپس ٹنڈو آدم بھجوانے کی کوشش بھی کرے گا کیونکہ ان کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس لیے گھر کے بڑے ایمان کو یہاں سے بھیجنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ زارا ویسے بھی ماں بننے والی ہے اور یہ ٹینشن اس کے لیے خطرے سے کم نہیں کہ تیمور ایمان میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہیں تیمور کی ماں تو اپنے آنے والے وارث کے لیے کافی پوزیسو، یہاں تک کہ وہ زارا کو بھی کھری کھری سنا دیتی ہیں کہ اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو جس طرح میں نے تمہیں تیمور کے سر کا تاج بنا کر رکھا ہے نا، سر سے اتار کر پھینکوا دوں گی، اس لیے اپنے سے زیادہ اس بچے کا خیال رکھنا پڑے گا تمہیں۔ ایسے میں زارا بھی فیصلہ کر لیتی ہے جس طرح اس کی ساس نے تیمور کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے کہ وہ اس کا کبھی ہو ہی نہیں پا رہا، وہ ان ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرے گی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اگر میں نے آپ کے غرور کی دھجیاں آپ کے بیٹے سے نہ اڑوائیں تو میرا نام بھی زارا نہیں۔ یہ دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے لڑوائے گی۔ تیمور ایمان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوگا اور نہ صرف اپنی ماں کے مقابل آئے گا بلکہ زارا بھی اس کا گریبان پکڑ لے گی کہ مجھے چھوڑ کر اگر تم نے اس ایمان کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اپنے ساتھ ساتھ تمہارے وارث کو بھی ختم کر دوں گی۔ میں بلال کی طرح کمزور نہیں ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے، اور اسی محبت کی وجہ سے اتنا عرصہ تمہاری یہ بے اتنائی برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن اب نہیں کروں گی۔ وہیں لیلا جو تیمور کے لیے مر رہی ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کی پرسنالٹی تو دیکھیں، کون سی لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں مر سکتی، آپ پلیز بلال سے میری جان چھڑوائیں، اس سے پیپر سائن کروائیں جائیداد کے، آپ نے میری شادی اس سے کروائی تو میں خوش نہیں ہوں، ٹھیک ہے اس سے سارے پیپر سائن کروائیں، سارا کچھ اپنے نام کروائیں
اور اسے اس گھر سے نکال باہر پھینکے۔ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ مزید۔ اس کی ماں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہیں کہ بلال سے طلاق لے کر تم تیمور سے شادی کرو گی، گھاس میں نہیں ڈالتا، وہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ خیر اس ڈرامے میں تو کافی کھچڑی پکنے والی ہے اور بیچاری ایمان پس جائے گی۔ سب تیمور رنگ محل ڈرامے کی طرح زبردستی اسے قابو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اسے مجبور کرے گا محبت کرنے کے لیے۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے، چھوڑ دوں گا میں زہرا کو تمہارے لیے۔ لیکن ایمان پریشان ہو چکی ہے، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اب گھر تو واپس چلی جاتی ہے لیکن آہت ٹنڈو آدم بھی اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اپنی شادی کی بات کرنے اس کے ماں باپ سے۔ تو اس کے سامنے ایمان کا خالہ کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میری منگیتر ہے، میری محبت، تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں بات کرنے والے؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوتی، آہت کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کی بوتل وہ اس کے سر پر دے مارتا ہے، اسے زخمی کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ خیر ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھ کر سٹوری تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس پورے ڈرامے میں بلال اپنے حق کے لیے لڑنا شروع ہو جائے گا اور آخرکار اس لیلا سے بھی اپنی جان چھڑوائے گا اور پھر اس کی اور ایمان کی شادی ہوگی۔ تو ڈرامہ تو لمبا چلے گا، 70-80 ایک ساتھ سے کم نہیں ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپا شمیم کے مقابلے اس ڈرامے میں کافی انٹرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں، کہانی دلچسپ ہوگی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جب سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ہمارے ہیرو بلال صاحب ہیروئن لے اڑیں گے، تو اس چیز کا انتظار سب کو رہے گا۔